yung kwarto namin guys na aming aalisan. Papasok. Yan. Yan na lang siya kalawak. Yan. Ganyan. Tapos pail lang siya. Nandyan pa yung iba namin mga gamit. Di pa namin natanggal. Yan siya. Tatanggalin ito namin. Yan. Yan. Marami pa kami nakakatingin pa guys. Bye bye Hello Kitty. Si Hello Kitty hindi na namin yan madala. Yan dadalhin namin yung salamin. Tsaka yan tanggalin yan. Tsaka yung nilagay na parang tatanggalin natin yan.